गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ फेब्रुआरी 3 तारिख। आज दिन 20टी बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल टी एजाए सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाद्वारा प्रत्येक दिन देश विदेश सहित ओडिशार बड़ बड़ खबर गुड़िक आमर यही चैनल माध्यम आपण मैंने जहाँकि प्रथम जानीपारे। प्रथम खबर, मिशन शक्ति महिला को मिल स्मार्टफोन, नुआ यूनिफॉर्म एवं नुआ आईडी कार्ड दिज्व। उत्कल दिवस मिल बोली माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा जहाँकि घोषणा करछंती। मिशन शक्ति भवन ठारे आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता गोष्ठी मानू सुध फेरस्त कार्यक्रम में जोगदे माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एने जहाँकि सूचना देते एवं से कहते जे स्मार्टफोन जहाँकि कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ जो रही सरकार तरफ 46,000 कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ जो सीआरपी दीदी रही से जहाँकि सरकार तरफ यही सुविधा दिज्व बोली माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा काली जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर, 2 दिनिया गस्त में आसुंच महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काली जहाँकि राष्ट्रपति भवन में पहुंचा सहित रात्रि जापन करछंती। राष्ट्रपति आसथिबारु कमिशनरेट पुलिस तरफ सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर आसंता 3 तारिख अर्थात आज जहाँकि जाजपुर गस्त कर कार्यक्रम रही। तेज राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी जाजपुर पौरांचल में सबु स्कूलगुड़िक छुट्टी 3 तारिख राष्ट्रपति माँ बिरजा दर्शन करेंगे और पिंडदान कर कार्यक्रम रही। से पौरपालिका समेत सहरर समस्त स्कूलगुड़िक बंद रही जिलापाल जहाँकि निर्देश देथिबार अपडेट रही। परवर्ती खबर, बांग्लादेश एक कोर्ट सरकारी गृह प्रकल्प जमी आवंटन में अनियमितता सहित जड़ित 2टी पृथक दुर्नीति मामलें पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हासिना को 10 वर्ष जेल दंड दंडित कर सूचना रही। परवर्ती खबर, केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेसमिट करके ओडिशा को जहाँकि फोकस करते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ओडिशा को रेल बजेट हिसाब से 10,928 कोटी टंका मिली। 5 वर्ष में सरकार तरफ 1 लाख कोटी टंका प्रकल्प ओडिशा को मिल बोली माननीय मंत्री जहाँकि सूचना देते एवं कहते ओडिशा को जहाँकि 17टी नुआ प्रकल्प दिज्व बोली सरकार तरफ लक्ष्य रही माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जहाँकि सूचना दी अपडेट रही। परवर्ती खबर, राज्य में खूब शीघ्र जहाँकि हेलिकप्टर रे यात्री माने जहाँकि पर्यटन गुड़िक बुली पारिबे बोली परिवहन मंत्री जहाँकि सूचना देते। या सहित माननीय मंत्री कहते जे एने सरकार तरफ खूब शीघ्र जहाँकि निष्पत्ति नियाजिबो एवं खूब शीघ्र यही प्रक्रियाटी को आरंभ करा जहाँकि यात्री भाई मैंने कम रेट रे हेलिकप्टर रे समस्त पर्यटन स्थली गुड़िक बुली पारिबे बोली जहाँकि माननीय मंत्री जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर, सोमवार सकालु सकालु जहाँकि जम्मू काश्मीर में बड़ धरणर भूकंप होइतिबार जनापड़ी। प्राप्त सूचना अनुसार सकाल 5:35 रे यह भूमिकंप होता। रिएक्टर स्केल जहाँकि यह भूमिकंपर तीव्रता 4.8% रही सूचना रही। परवर्ती खबर, अयोध्या राम मंदिर में आसंता एप्रिल 30 तारिख सुधा सरिब समस्त काम बोली निर्माणाधीन थिबा कंपनी गुड़िक तरफ यही सूचना दी जाएगी। कहुचे आसंता एप्रिल 30 तारिख सुधा मंदिर समस्त अधूरा काम शेष से जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर, राज्य में सरकारी अर्ध सरकारी पीएसयू नियुक्ति कंप्यूटर योग्यता संपर्कित नियम को सठिक भाव पालन करने राज्य सरकार तरफ कड़ा निर्देशनामा जहाँकि जारी कर इलेक्ट्रोनिक्स और प्रजुक्ति विभाग पक्षर गत 27 तारिख जारी होता सरकारी पत्र में समस्त विभागीय मुख्य रेवेन्यू डिविजनल कमिशनर और जिलापाल मानू ए नियम कड़ाकड़ी भाव पालन करने स्पष्ट भाव सरकार तरफ निर्देशनामा जहाँकि जारी कर। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 1 आरंभ देशर जहाँकि सिगरेट एवं तमाकू जातीय द्रव्यर मूल्य वृद्धि पाई। केंद्र सरकार तरफ तमाकू उपर अतिरिक्त अबकारी शुल्क एवं स्वास्थ्य सेस लागू करबारु यह मूल्य वृद्धि पाई सूचना मिली एवं कहुचे 10टी सिगरेट थिबा एक साधारण पैकेट रे 22 टंका 25 टंका पर्यंत वृद्धि पाई। सेहीपरि प्रीमियम बा लंबा 7 mm रु 84 mm जो सिगरेट गुड़िक रही से जहाँकि 50 टंका 55 टंका पर्यंत वृद्धि पाई अपडेट रही। परवर्ती खबर, भद्रक नियंत्रण बजार कमिटी अधीन प्राय 4 कोटी 68 लाख टंकार विभिन्न प्रकल्प को माननीय मंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरत शिलान्यास कर सूचना मिली। परवर्ती खबर, जदि आप सीबीएसई 10वीं श्रेणी में परीक्षा देवाई जाऊँगी आपण बहुत बड़ा गोटे खुशी खबर आसी। दिल्ली सरकार तरफ समस्त छात्र छात्री मानू मागणार लैपटॉप दिज्व बोली सरकार तरफ बड़ योजना जहाँकि खूब शीघ्र छात्र छात्री मैंने सीबीएसई जो छात्र छात्री मैंने रही जहाँकि मागणार लैपटॉप पाइपर बोली सरकार तरफ जहाँकि यही सूचना दी जहाँकि माननीय मंत्री रेखा गुप्ता यही सूचना देथिबार अपडेट रही।
ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯାହାକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯାହାକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। 7ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେନ୍ୟୁରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଖବର ରହିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଏହି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଯାହାକି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 5ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ଜୟଶଙ୍କର କାଲିଠାରୁ ଯାହାକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ଯାହାକି MCXରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 22,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 7,700 ଟଙ୍କା କମିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥର କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେହିସବୁ ଯାହାକି ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ରହିଛି ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ ଯାହାକି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେହି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ভিজিট করিকি নিজের লিস্টটিকে চেক করিপারে। সেই লিস্টে যে নাঁ রয়েছে সে আসন্তা মার্চ 8 তারিখে 5,000 টঙ্কা লেখাएं পাইপারে বলে সরকার তরফর যা সূচনা দিয়েছে। পরবর্তী খবর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নেই দেখুন, খুব শীঘ্র সরকার তরফর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে ওয়ার্কর রয়েছে সে ওয়ার্করটি দিয়াযিব। এবে যা কি কুহযাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে ওয়ার্কর রয়েছে সে ওয়ার্করটি হিতাধিকারী মানে যা কি ফেব্রুয়ারি মাসর শেষ সপ্তাহ সুদ্ধা পাইপারে বলে যা কি সূচনা রয়েছে। ঠিক আছে, এথিলা আপনার আজ দিনর 20টি বড় খবর। আপনার ভিডিওটি কেমতি লাগিলা কমেন্ট বক্সরে নিশ্চয় গোটে গোটে কমেন্ট করন্তু এবং প্রত্যেক দিন দেশ বিদেশের সহিত ওড়িশার বড় বড় খবরগুড়ি জাঁয়া চাহুলে আমার এই যে চ্যানেল রয়েছে এই চ্যানেলটি সবসক্রাইব করি রেগুলারলি দেখুথান্তু।